السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. جانا اليوم هذا الكيت أو سماعات بلوتوث علبة الصيدوك التي بها باور بانك وتشحن سماعات بلوتوث في نفس الوقت. المشكل ديالها هو عندما نضع فيها السماعات البلوتوث لا تشحن، وعندما نضع الشاحن لا يسحب. كما تلاحظون نجرب فيها واحد الشاحن. ما كاينش السحب. تظهر لنا الشاشة بأن البطارية ممتلئة، ولكن ما كاينش السحب وتبقى هكذا. نفتحوها ونغيروا ليها البطارية إن شاء الله. لا تنسونا بدعمنا بلايك واشتراك في القناة، وشكرا جزيلا. Mission 1, start!
distant sound. No one around, say the word and we'll go. Baby, we'll fall. We all go dancing down. And paradise is found. We're shaking up the ground. 'Cause we're in this. Jack it up. on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit.